कौन? क्या तुम्हें? प्रभु हे कोदंड धारण श्यामल संत मूर्ति मुझे सुधर्म गंधर्व नियंतु प्रणाम। हाँ प्रभु मुझे अलकापुरी सुधर्मा प्रभु हाँ माँ सही सुधर्मा गंधर्व धीरे को बेर को कटु कथा कही उपदेश कराई सही कटु वाक्य मोर धनुपति कुमार क्रोधर आधारित होई देले मते अभिशाप से दिन ठारू भूमि अच्छे कानन मध्य असुर वेश नहीं असुर भवन नहीं बुलु अच्छे कानन मध्य तापरे कौन हला? पुणी कही परम ब्रह्म हरि दानवस्थले मानव रूप धरी श्रीराम अवतारे पितृ सत्य पालन बिहोर थिबे घोर कारुणे जेबे देखिबो कोदंड धारण प्रभु श्रीरामचंद्र को तेबे जाई पापरिपी पापदर होइबो कौन सही गोलकपति विष्णु प्रभु। हाँ गंधर्व मु सही गोलकपति विष्णु एबे नमर मोर ही राम अवतार एबे नई अशेष प्रणाम। तबे जाओ गंधर्व मोर आशीर्वाद सुखे जाओ तुम्हें अपना सदने सुखे जाओ तुम्हें अपना सदने सुखे जाओ जाउछि आसिथिल श्रीमंदिर जाउछि मु स्वर्ग द्वार नागार्जुन बेश तुम दर्शन सारी भगत पदे मो प्राण गला बाहरी आसिथिल श्रीमंदिर जाउछि मो स्वर्ग द्वार नागार्जुन बेश तुम दर्शन सारी भगत पदे मो प्राण गला बाहरी आसिथिल श्रीमंदिर जाउछि मो स्वर्ग द्वार।
पंचुक दिनारे नागार्जुन बेश करे आज से दिन आसीछि 25 बछर तले पंचुक दिनारे नागार्जुन बेश करे आज से दिन आसीछि 25 बछर तले आसिली से धन्य है नेत्र श्री जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु नाम गाइली जय जगन्नाथ प्रभु नाम गाइली आसिली से मंदिर जाऊँगी मो स्वर्ग द्वार आस सीते आसर लक्ष्मण जीवा आम सरभंगी बनिका आश्रम दे पंचवटी बने देवकन्या हरण महर्षि विश्रवर पुत्र सर्वशास्त्र अध्ययन करिछि ब्राह्मण बलि मत विश्वास करती नहीं धरतीर रथम निज रथ तले चूरमार कर कोटि कोटि दानवत रक्त लाल लाल कर गई पृथ्वी तथापि मोर कई जयध्वनि नियंत नहीं ब्राह्मण संतान चिर दिन राक्षस हो सबुठारु दाम्भिक सही देवता जाति आज देवता मानकर धर्ममान चोरमार अरे वर्तम से बंदिनी मानक एठाकु घेनी आस
ମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛି ଜାଣ? ନା ମହାରାଜ। ଆଜି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବି ମୁଁ। ବିଚାର ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ନା ମହାରାଜ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କହିପାରିବ এই ত্রিভুবନରେ କେଉଁ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ଜାତି। ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲି। ଆରେ କେ ଅଛରେ? ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଲଙ୍କାପତି। ଯାଅ, ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ଦାନବ କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆଣିଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ। ଏଥର ତୁମେ ତୁମର ପିତୃଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଜୟ ଲଙ୍କାପତି ଦଶାନନଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଲଙ୍କାପତି ଦଶାନନଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ଲଙ୍କାପତି ଦଶାନନଙ୍କର ଜୟ। ତୁମେ ଯାଓନି, ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ତୁମର ନାମ କଣ ପ୍ରକାଶ କର। ମୋର ନାମ ଆଗମନୀ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜୟଗାନ କରୁଥିଲ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହସୁଥିଲ କାହିଁକି? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଜୟଗାନ ନ କଲ କାହିଁକି? ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ। ଏହାର କାରଣ? ଖୋସାମତ କରିବାକୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଖୋସାମତ ନ କରିପାର, ତେବେ ହସିବାର କଣ କଣ? ତୁମର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନ ହସି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କେଉଁଟା ମୋର ହସିବାର କଥା? ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଦାଦା ଏ ତ୍ରିସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଶୁଣି ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ମନେ କଲ? ମୋର ମନ ହୁଏ ରାକ୍ଷସ ଜାତିଟା ସବୁଠାରୁ ହୀନ, ନିର୍ବୋଧ। ରାକ୍ଷସଟା ସବୁଠାରୁ ହୀନ। ଖଣ୍ଡକ ହୁଅ ତୁମେ ଦାନବ କନ୍ୟା। ନା, ମୁଁ ଦାନବ କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେବ କନ୍ୟା। ଦେବକନ୍ୟା? ତାହେଲେ ଦାନବ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁ କିପରି? ଦାନବପୁରୀକୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତୁମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶହ ଶହ ମୃଷି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ। ହଜାର ହଜାର ଦାନବ ରମଣୀ ମଲେ। ହଜାର ହଜାର ଦାନବ ରମଣୀକୁ ତୁମର ସୈନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଥିଲି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେବତାର କନ୍ୟା ତୁମେ? ନା, କହିବି ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସର ହାତ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜାତି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଦାପି କଳଙ୍କିତ କରିବି ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ଛୁଇଁଲେ ତୁମର ଜାତି ଯାଏ। ତୁମର ଦେବତା ଜାତିଟା ଏତେ ପବିତ୍ର, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଜାତିଟା କଣ ଏତେ ହୀନ? ଆହା, ରାକ୍ଷସ ଜାତିଟା ହୀନ। ଅମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ କରି ରହସ୍ୟ ଜଣେ ଉପହାର ପାଇଛି, ଆଉ ତୁମର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଗୃହରେ ରଖି ମହାପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଉଛି। ଯେତେ କହିବି ତୁମ ଦେବତା ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଯେତେ ପାପ କରି ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପାପ ନ କରି ରକ୍ତ ଭୋଗ କରିବେ କାହିଁକି? ଆଦତି ନୁହେଁ, ତେବେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କାହିଁକି କରୁଛ? ହିଂସା ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ମହାପାପ କରି ଦେବତା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଦେବତା ନିଜ ଖନ୍ୟା, ତାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ନୁହେଁ, ନରକର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛ। ହଁ ହଁ, ଲଙ୍କାବାସୀ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ରହିବ ତୁମ ଦେବତା ଜାତିର ଶିଷ୍ଟତା? ତୁମ ଗୌରବକୁ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବି।
ଆସ ହରା ଦିଅ। ଉନ୍ମାଦ ରାକ୍ଷସ ତୁମର କଳ୍ପନା କଳ୍ପନାରେ ରହିଯିବ। କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାର ଦେବତା କଦାପି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ। ଅନାଚାରୀ ରାକ୍ଷସ କେବେ କୌଣସି ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେବକନ୍ୟା ବୋଲି ତୁମର ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଗର୍ଭକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସ ଧରା ଦିଅ। ଆସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ରମ୍ଭାର ଅଭିଶାପ ମନଚ୍ୟୁତ ରାକ୍ଷସ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସର ରମ୍ଭା ଶୁଭ ଅଭିସାର କରି କୁବେର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାର ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରମ୍ଭା କି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା? ମନଚ୍ୟୁତ ରାକ୍ଷସ। ଯଦି ମନେ ନଥାଏ ତେବେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛି ଶୁଣ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ସେହି ପାପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେବକନ୍ୟା ବୋଲି ତୁମର ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆସ ମୁଁ ତୁମର ଗର୍ଭ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ତୁମେ এই ଦେବକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ? ହଁ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ତୁମର ଦର୍ପମାନ ଚୁରମାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆସ ଧରା ଦିଅ। ଆସ ଦେବକନ୍ୟା। দেবকন্যা ঢাকা ঢাকা তোমার সেই পাপকারী দ্রৌপদী দেবতা অনীতি নাকারা লকপতি বড়ে ধরি অচ্ছ সতী অনীতি নাকারা লঙ্কপতি বড়ে ধরি অচ্ছ সতী সতী তো অনলে তোর
मरिला महिषा अहल्या हरणेन्द्र भोगुछ दुर्दशा पर नारी आशा करी मरिला महिषा अहल्या हरणेन्द्र भोगुछ दुर्दशा सतीଙ୍କୁ हरिले अवश्य मरिबु बिंश आखि अनिति न कर लंकपति पळे धरि नेउ अछ सती अछ ब्रह्मा बरे त्रिपुररो विजयी दशग्रीव छपन गंडा जुगको मागिछ धनोज ब्रह्मा बरे त्रिपुररो विजयी दशग्रीव छपन गंडा जुगको मागिछ धनोज 14 गंडारे तोते राम आसी देवे नासी अनिति न कर लंकपति पळे धरि नेउ अछ सती अछ भाई भाई शीघ्र पुरोहित को डाकी आनो। पुरोहित पुरोहित कहीं भाई कन्या को मो विवाह करिबे। कौन कहूछ भाई असा समारी ऊपर विपन्न होई तुमे दूसरा अपेक्षा छिड़ाई अथ तुमे शक्तिमान बोली जोर करी विवाह करबो चाहो तो चुप रह मूर्ख। एबे को दब कन्या दशानन पुरुषोत्तम ना दशानन हीन दुश्चरित निर्बोधा एबे को दब कन्या এই জগতরে সবঠারু শ্রেষ্ঠ জাতি। না না এই জগতারে ସବୁଠାରୁ রাক্ষস জাতি নিচহীন। ଦେଖିଲୁ ତ ବିଭୀଷଣ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଅସହାୟ ଆଉ ଭୟରେ ବିପନ୍ନ। ବୋଧ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁମ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ନୁହେଁ। ହଁ ଭାଇ ରାକ୍ଷସ ଜାତିରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନାରୀ ଚେତନା ଭିତରେ ସେତେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ବିଦ୍ୟା ଯାହାଠାରେ ଥାଏ ତାହାଠାରୁ ହୀନ ଏ ତ୍ରିପୁରା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଭାଇ। ଲଙ୍ଘନ ତୁମେ କରୁଛ ଭାଇ ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ କାହିଁକି? ଦଶାନନ ବାମନ ନୁହେଁ ଇଏ ଦେବକନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଲୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ ଯଦି ଏହା ଭଜନ କର ରାଜା। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ପୁରୋହିତକୁ ଡାକି ଆଣ। ଭାଇ हे स्वर्ग दर्प विनाशक दुखी हरि प्रभु नारायण ए महापापीर दर्प चूर्ण करने तुम्हें जल्दी
ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମହାରାଜ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରି ଅଭିଶାପକୁ ଡାକି ଆଣୁଛ? ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭାଇ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ଦୋଷାନନ ଯେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବ ଘର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାଟିରେ ମିଶାଇ, ସେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ଦେବତା ହେଉ। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦରଣୀ ଭଉଣୀ ବୋଲି ତା ଦେହରେ କେହି ଅସ୍ତ୍ର କାଢିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହୋଇଛି ତାହାର? ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା କାହିଁ? କେହି ତ ସେ ପରିଚୟ ମତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଜଣେ ପାଦ ଧରି ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ସେ ମୋର ପରମ ଆତ୍ମୀୟ। ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଦାନବ ମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣକାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ରାଜଭଣ୍ଡାର ଶୂନ୍ୟ କରି ତାର କ୍ଷତି ପୂରଣ କର। ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଖର ଦୃଶ୍ୟଣ ଅଛନ୍ତି। ରାଶି ରାଶି ଧନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଜଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିଗ୍ରହଣ କରୁ, ଜଇଁ ଇଚ୍ଛା ଭ୍ରମଣ କରୁ। ନା ନା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବଟି ଭାଇ? କି କଥା ମହାରାଣୀ? ସୁପର୍ଣ୍ଣକାକୁ ଗନି ପଞ୍ଚବଟୀ ଯାଅ। ସାଗର ଲଙ୍ଘନ କଲା ବେଳେ ରଥରୁ ତାକୁ ଠେଲି ଦିଅ। ଶେଷ ଦିଗ କୂଳ ନ ପାଇ ସାଗର କୂଳେ ବୁଡୁ ମରୁଅ ଲକ୍ଷଣୀ। ଏ କଣ କହୁଛ ମହାରାଣୀ? ଠିକ୍ କହୁଛି ଭାଇ। ତା ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଆଁ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଯାଏ ସେ ଗଛର ପଛର ଧରି ଝାଉଳି ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ମାଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ନିରବ ରୁହ ଭାଇ, ଜାଣିଲେ ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଯିବ ଆଉ ତୁମ ମୁଣ୍ଡର ବି କିଛି ସୀମା ନଥିବ। ହଁ ହଁ, ନ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂସାରରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ପରିଣୟ କରିବ। ହଁ ହଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଜନ୍ମଭୂମିର ହବ ସର୍ବନାଶ। ନା ନା, ମୁଁ ମୋର ସାଧନା ବଳରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଜୀଗତ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ରକ୍ଷା କରିବା। ରକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିନି ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ପାପିଷ୍ଟ ବୈରାଗୀ ଅତ୍ୟାଚାର ବନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ କଦାପି ଫେରି ନାହିଁ। ତାକ ତୁମର ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏ କଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହେଲା? ହଁ ହଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ସର୍ବଜଗେଶ୍ୱର ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ଶଙ୍କରଧ୍ୱନି, ଏ କେଉଁଠାରେ ଭାଷା ଅଛି ଶଙ୍କଧ୍ୱନି? ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୁ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୁ। ଏ କଣ ସାମଗ୍ର ବସତଟା ଅଛି ଥର ଥର କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ନା, ସତ ଯେମିତି ପାଦ ତଳର ମେଦିନୀ, ସତ ଯେମିତି ପୃଷ୍ଠଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହୋଇ ଉଠି ଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଳୟ ଘରେ ଆସିଲା ମହାରାଜ, ମହାପ୍ରଳୟ ଘରେ ଆସିଲା। ହଁ ହଁ, ମହାପ୍ରଳୟ ଘରେ ଆସିବ ବିଭୀଷଣ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ବନ୍ୟା ବୋହାଇ ଆସିଛି। ହଁ, ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ବାମନ ରୂପ ଧରି ସେ ଅବତାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ତୁମର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ଏଇ ଦେଖେ ବାଜିଲା, ବାଜି ବାଜି ସବୁଦିନେ ବାଜିବ। ବାଜିଲା ରେ ବାଜିଲା,
बाजिला रे बाजिला शंख आसे राम अवतारी बाजिला रे बाजिला शंख आसे राम अवतारी राम को दंडधारी श्यामल वनचारी राम को दंडधारी श्यामल वनचारी दुष्ट दलन करिबा पाए मानव रूप सिधरी आसे राम अवतारी बाजिला रे बाजिला शंख बाजिला रे बाजिला घंटा बाजिला रे बाजिला शंख बाजिला रे बाजिला घंटा आसे राम अवतारी आसे राम अवतारी सिंधु हे पारी ताको इंदु बिंदु परी कलंक लता कलंक भीम समा सन परी आसे राम अवतारी बाजिला रे बाजिला शंख आसे राम अवतारी महाप्रलय घनेश्वर महाराज रक्षा करो सोनमा लंका को मरो रक्षा करो पंचवटी राम लक्ष्मण सीता का पंचवटी
पंचवटी वन कि सुंदर वन कि सुंदर ए काननर कमनीय दृश्य सबुज बनानी को भेद करी मृदुमंद समीर स्रोते धीरे धीरे बही जाए झरणार जल टगर कुंद मंदार मल्ली डली कले नृत्य करुछंती पुछ टेकी वन पक्षीगण पुणी केउठारे साधु वैष्णव माने भजन करुछंती वैकुंठाधिपति को आहा कि सुंदर ही निर्जन जंगल स्थान की प्रभु श्रीपद सेविका दासी जदि नथान्ते संगरे आउ कहा हाथ धरी भ्रमी था ए घोर कानने आहा कि सुंदर ए वन दृश्य कि दुप्तिंकर ए पंचवटी वन नाना रंगे केते जे फूल शोभा पाउछंती प्रभु एहा तुलन रे अयोध्या नगर किछु नुहे एतिकी आଳି करुछि श्रीपयार तप कि नाई दिय वृक्षलता पशु पक्षी मान गोटी गोटी करी देउछि मुझाई देख रे देखा सजनी मो प्राण संगात मितरे मो प्राण संगात देख रे देख सजनी मो प्राण संगात मितरे मो प्राण संगात देख धड़ी धड़ी जाउछंती उड़ी देख धड़ी धड़ी जाउछंती उड़ी उड़ी कोकिला बसंत मितरे मो प्राण संगात कपिथ बिलना रंगा नरबर कोली देख गो नरबर कोली कोलियान कंता बसीन हे कंता कोलियान कंता बसीन हे कंता भुंजिबा समस्त मितरे मो प्राण संगात Thank you.
ମଣ୍ଡିତ ଗୀତରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତ। कुंद मंदार बकुला देख चंपा मल्ली देख गो देख चंपा मल्ली गुंथी प्रिया पुंजी मके से दिया खंजी गुंथी प्रिया पुंजी कैसे दिया खंजी खंजी होइल भूषित मितरे ମୋ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତ। आसरे प्राण बांधवी बांधी देवी जोड़ा सखी रे बांधी देवी जोड़ा राजा रानी बेश सजाई बास राजा रानी बेश सजाई बास आस बसिन एकांत मितरे ମୋ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତ। କାନନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଆସିଲେଣି ବହୁ ଦୂର ପଥ। ଆସ ଏଇ ଶିଉଳିଲତା କୋଳରେ କିଛି ସମୟ କରିବା ବିଶ୍ରାମ। ସୌମିତ୍ରୀ ତଳେ ଆମରି ପଥକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଆସ ସଖୀ ଏ ତରୁ ଛାଇ ତଳେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।
ମାତ୍ର କାହାର ହେଲେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯୌବନର ସିଂହନରେ ମଦନର ଫୁଲସାରେ ଜଳିଯାଏ ଶରୀର ମୋହର। କ'ଣ କରିବି ନିଜ ହୀନ କପାଳିନି। ଏଇ ତ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। କେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣବାସ ଦଣ୍ଡ କି କାରଣ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧରି ଭୁଲୁଛ କାନନି। ଆସ ଯୁବକ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟାଧାରୀ ହାରେ ଜଟାଧାରୀ रे जटिया इतोते के कला बन चारी रे जटाधारी आरे जटाधारी तो रूप देखिले पाषाण तरले तो रूप देखिले पाषाण तरले मो देह मो देह जाऊछि जड़ी 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 जटाधारी आरे जटाधारी तोते किए कला बनचारी रे जटाधारी आरे जटाधारी যোগ্য নুহে তোর রে বীরা এ বেশ যোগ্য নুহে তোর দেখিব ফুলহারা সাজি দেবী তনু তোর রে বীরা সাজি দেবী তনু তোর নিবিড় বাহু বলে বদন রখা ধরে নিবিড় বাহু বলে বদন রখা ধরে মো দেহ देह जाऊछि जड़ी 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 जटाधारी आरे जटाधारी तोते किए कला बनचारी रे जटाधारी आरे जटाधारी देखिले तो परी सुंदर रे बीरा देखिले तो परी सुंदर घर जाऊ बना मोरा सही हुए नहीं भार रे बीरा सही हुए नहीं भार पर तू अभिसर मारुचु गमेश्वर पर तू अभिसर मारुचु गमेश्वर मो देह रे जटिया मो देह जाऊछि जड़ी 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 जटाधारी आरे जटाधारी तोते किए कला बनचारी रे जटाधारी आरे जटाधारी
ସୁନ୍ଦରୀ ଯୌବନ ମଜୁରରେ ବୁଲୁଛ ବନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶ ତଳି ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୁଲୁଛ ଏମିତି? ହେ ଯୁବକ, ମୋ ପରି ଅଭାକିନୀ ନାରୀ ମୋ ନଥିବେ। ପରି ଅଭାନୀ ନାରୀ ନଥିବେ ବିଶ୍ୱ ମଣ୍ଡଳରେ। ବିପତ୍ତି ସତୀରେ ସେଥିରେ ବିଧି ଦେଇଛି ଭସାଇ। କଣ କରିବି ମୁଁ ଯେ ହୀନ କପାରିନି। କିଏ ତୁମେ? କି କାରଣ ବୁଲୁଛ ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ? ତୁମର ବାପା, ଭାଇ, ମା, ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତୁମେ କେଉଁ ରାଜନ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ? କୁହ ଦେବୀ, ମନରେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ତୁମେ ବିବାହିତା। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ତୁମର ଭୁଲ ଦେଖି ତଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଘୋର କାନନେ? ନା ନା, ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଘର ମୋର ଚନ୍ଦମେଳକା, ବିଶ୍ଵ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ମୁହିଁ। ନାମ ମୋର ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାତୃଦେବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାନନ୍ଦ ଭାତ। କ'ଣ କହିବି ସେ କାହାଣୀ? ବିବାହ କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୋଇ ସଂସାର ଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯୁବକ, ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦୂର କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମୋହର। ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ, ତୁମ ପରିଚୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନାମ ମୋର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ମିଥିଳା ଦେଶ ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କ କନ୍ୟା। ନାମ ୟାଙ୍କ ସୀତା। କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ପିତୃ ସତ୍ୟ ଭଳି ଆସିଅଛୁ ବନେ। ଆହା କି ଶୁଣିଲା ଏ କନ୍ୟା। ଖାଉ ବା ସୁନ୍ଦରୀ, ଖାଉ ତୁମେ ଏଥେ। ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଯେ ବହୁ ଆସନେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏମାରି ପାଖକୁ। ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଧର୍ମପୁତ୍ରୀ ରୂପେ। ମୁଁ ଯେ ସହିପାରୁନାହିଁ କାମ ବାଣ ଫୁଲସର। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ବୀର। ଏତିକି ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ମୋହର। ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଯେ ରାଜାର ଭଗ୍ନୀ, ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ମୁଁ ବିବାହିତା। ମୋତେ ବିବାହ କଲେ ତୁମେ କୌଣସି ସୁଖ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଅ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଶା ତବ ଦୂର କର ମନୁ। ହେ ବୀର, ଆଶା କରି ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ। ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ। କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି ସୁନ୍ଦରୀ? ଶପଥ କରିଛି ମଧୁ ଶଯ୍ୟା କାଳେ ସୀତା ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ନ କରିବି ସ୍ପର୍ଶ। ଯଦି ତୁମେ ପତି ବିନା ହେଉଛ ଆତୁର, ଯାଅ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ। ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଠାରୁ ବୀର, ମହାଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ସେ ଯଦି ତୁମକୁ କରିବେ ଗ୍ରହଣ, ମହାନନ୍ଦରେ କଟାଇବ କାଳ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏକା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବନେ। ଯାଅ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ସେ କରିବେ ଗ୍ରହଣ। ହେ ବୀର, ସେ ଯଦି ନାଶି କରନ୍ତି ତେବେ ଆଶା ମୋର ହୋଇବ ବିଫଳ। ଅସୁମନ ହବ ମନ ରଥ। ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦରୀ, ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମନରେ, ତେବେ ଲେଖିଦିଏ ଏକ ପତ୍ର।
ସମସ୍ତ ଲିଖିତ ପତ୍ର ନିଅ। କହିବା ବୁଝାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ସେ କରିବେ ଗ୍ରହଣ। ଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ, ନଗର ବିଳମ୍ବ। ଆସ ସୀତା, ଆସ ଯିବା ଆସ। La 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 la. আজি পূর্ণ হইব কামনা, হইব কামনা, মোর দূর হইব আজি কল্পনা, মোর দূর হইব আজি কল্পনা। আজি পূর্ণ হইব কামনা, হইব কামনা, মোর দূর হইব আজি কল্পনা। जानकी मरबी लंका फेरी जीवी, भाई को कहिबी तो संसा पाइबी। जानकी मरबी लंका फेरी जीवी, भाई को कहिबी तो संसा पाइबी। घुंचिब बहुत बेदना, बहुत बेदना, আজি পূর্ণ হইব মোর কামনা। नुआ जबन देखिले लक्ष्मण, आदरे सादरे करिबे ग्रहण। ए नुआ जबन देखिले लक्ष्मण, आदरे सादरे करिबे ग्रहण। पूरीब मो मन बेदना, मो मन बेदना, मोर दूर होइब आज कल्पना, मोर दूर होइब आज कल्पना। शुभरे राती जीवती गोविंदी, फूल की हुआई मोर ए छाती। शुभरे राती जीवती गोविंदी, फूल की हुआई मोर ए छाती। विधि करिछि ए शुभ घटना, ए शुभ घटना, मोर दूर होइब आज कल्पना, मोर दूर होइब आज कल्पना। Thank you.
मोर आड़ को आसुछंती ए से बीर लखन आस आस दिबका मुझे तुमको अनाई बसिची के तुम्हें रमणी किने मनते आगमन थे कि बा प्रभु रामचंद्र देइछन्ते वार्ता आओ के अभिलाष नहीं आसिछ एठाकु हे युवक प्रभु श्रीराम पठाइछन् मते तुम्हारी निकटे ग्रहण करन् मते धर्मपत्नी रूपे सेवकमु प्रभु रामंक पादरे नहीं मोर से भाग्य राजांक भग्नि तुम्हें अति सुकुमारी छाड़ी सन्नमय लंकर विभाव छाड़ी राज देशर्य छविका परि किंपा खटिब माता सीतांक चरण प्रथा से किंपा करग सुंदरी फेरी फेरी जाओ सही प्रभुंक पासरे हे वीर सेविका रूपे पछे खटिबी सीतांक चरण तुले हेले मात्र नाही मोर दुख मात्र अनुरोध एतिकी रख प्रभु श्री रामचंद्र पठाइछन्ति श्रीहस्त पत्रिका पढ़ी अति आनंद रे धर्मपत्नी रूपे मते करंतु हे ग्रहण बहु आशा नहीं आसी थे किंतु वाक्य मोर नकलु ग्रहण दिगत क्षत्रिय कुल जन्म तोरा दिग कर पुरुष विक्रम अभिनय कली अनेक प्रकार किंतु बाधा देलु कर्तव्य मोर तोर रक्षा नहीं मानव जदि भल गति थाए पत्नी रूपे करे ग्रहण नचेत जानी तो राक्षसी गर्भरे आज होइबु तो लीन
କରିବୁ ନା ରାକ୍ଷସୀ? ତେବେ ମାୟା ପଲମ୍ବନ ଦେଖାଇବାର ଭଞ୍ଜ ତୋର ଉପଯୁକ୍ତ। ठीक है सौमित्री, ठीक है। धन्य बाबू, धन्य तो कौशल। मायावी राक्षसीर केते बड़ माया, यह करनथिले निश्चय घटिता विपद। एणिकी खूब सावधान हेबा आमर कर्तव्य। तब आज्ञा शिरोधार्य मम। एणिके ठीक सावधान हेबा आवश्यक आमर। तेबे चलन्तु प्रभु, कुटीर रे किछि समय करिबे विश्राम। आस सीते, आस सौमित्री, जीवा में गंतव्य पथरे। तेबे चलन्तु भातृदेव। पुनी भय अरे क्या अरे क्या चरे नया ससुरा पाना आओ नया नर्तके ता सहित चुड़ाई दिया ए लंका नगर मामा सकाराज नर्तके
पिजा पिजा मोर सुरभि पिजा पिजा मोर सुरभि खाइजा 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 मोर अहुल मिश्री पिजा 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 मोर सुरभि नगर तकी पातरे पूरा मरा ऋण झुण बाजे थरा पातरे पूरा मरा ऋण झुण बाजे थरा कानरे झुमुका मोरा ऋण झुण करे मोर कानरे झुमुका मोरा ऋण झुण करे मोर नाची गली तो हुतरे मिसी तुम साथे विरति कली पिजा 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 मोर सुरभि लगो ओठरे मकेड़े नाली आखि मोर छिली मिली ओठरे मकेड़े नाली आखि मोर छिली मिली तुम साथे आसी गली एथर मु नाची गली तुम साथे आसी गली एथर मु नाची गली आशा 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 मो कोल रे चुली तुम साथे विरति कली पिजा 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 मोर सुरभि लगो खिचुरी मारे बाबू घायला तो करना नर्तकी ये जमन खिचुरी मारे बाबू घायला तो करना आजाद लगाना भूली तू जाना आजाद लगाना बाबू भूली तू जाना रही थाए बाबू हंस की तगरी गोरा गोरा गले तोरा गोरा गोरा जाई रही थाए बाबू हंस की तगरी तू देखता तू सुनता तू देखता तू सुनता पूर्व बाजार इठारे चली छी देखा मधुर तला इठारे चली छी देखा मधुर तला आजाद लगाना बाबू भूली तू जाना आजाद लगाना बाबू भूली तू जाना जानत की
ଯୋଦ୍ଧା ପୁରସ୍କାର। मरीगल रे भाई शरम ने काटी चंदे मरो नाटक भाई मना करे भाई क्या अपमान, घोर अपमान, ये अत्याचार, ये दंड, एता सर्वदार, बाहुर विक्रम, सुपरेखा, तुम अपमान प्रतिशोध नब आमे तीन भाई समर्थ संग्रह सदर मस्तक जो कहिया संतुला पाएंगे सुनो छुट्टी दिवस शहीद जगदल केंपा दिशे अलक्षण चिन्ह आदरे दिशे केंपा धर्ममय अर्धकाश कि अबा घटिबा विपद ए देखंतु प्रभु कहार चित्कार मारो धरी मारो मारो धरी मारो लक्ष्मण चित्कार करी आसुचंदी कही राक्षस बाहिनी किछि भय कर नाही आसुचे राक्षस करुण संगरे आमर करिथिले कोदंड धारण निश्चय राक्षस होइब निधन रे मानव जोड़ा धरी यामो धारी राम कहीं रे तारा समुंद लक्ष्मण राक्षसर पराक्रम दे बाहुर विक्रम तुमर रक्तर घर वक्ष और बेसी दल कमल मंच तुमर परिण भक्षण देवी नहीं रक्त सुपनेखा पासी राक्षस तुम भली हीन दुर्बल नुहंती श्रीराम लक्ष्मण प्रभु श्रीराम चरण छुई कर शपथ आज रण तुमको करना निशब पंच तब मंच तब श्रुगल कालिका मंचन तब धरास्त्र करो
ये मृत्यु मुखे पड़ाई जटाधारी लक्ष्मण सुपर्णकार नाशा कन्न पकाइचु काटे किंतु जाने मूर्ख महाप्रतापी लंकेश्वर सुपर्णकार अपमान प्रतिशोध छुटी रखी मुई तुम दुई भाईंकर रक्त मांस करीन भक्षण यही सीता सुंदरी को नारी चुकाकर करीबी हरण राक्षस लक्ष्मण जगी था जाने तुकु तुई राक्षस सहित घर युद्ध करी पठाइबे छाए पुत्र बुरे रे राक्षस सुरापन होइतु उन्माद तू काहु जानी बुरे रण रंगनीति आज गली बेले पड़िसी सम्मुखे यही राम माने करी तते भस्म राम माने रावण सनुज तत्त जाति रहिरे जय सुर नर गण ठाकुरणे परस्त तबे परस्त जगमय